हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक ठाक हैं। तो आज सुबह मैंने एक क्लाइंट का एक साइट में जब काम कर रहा था तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दिखा रहा था। और एक बात, एक्चुअली मैं इससे पहले भी वेबसाइट के रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ और फेसबुक में आप लोग देखे ही होंगे। लेकिन मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसमें मैं असमीज लैंग्वेज में बनाता हूँ, जबकि बाहर के जो मेरे फ्रेंड सर्कल, असम के बाहर के जो फ्रेंड सर्कल हैं उनको समझ में नहीं आता है। तो ऐसे दो एक फ्रेंड मुझे फ़ोन करके बताया कि आप वीडियो तो बनाते हो, आपको वीडियो अच्छा लगता है, पर बात समझ में नहीं आता है। तो मैंने उनको बोला कि भाई आप लोग जानते हो मैं आसाम से हूँ, तो मैं आसामीज लैंग्वेज में वीडियो बनाता हूँ। तो आज उन लोगों के रिक्वेस्ट में मैं आसामीज और हिंदी दोनों में बात करूँगा। जैसे मैंने बोल रहा था कि मैंने सुबह मेरा एक क्लाइंट का साइट खोला था, उसमें फिर मुझे एक प्रॉब्लम आ रहा था। जो प्रॉब्लम क्या है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो प्रॉब्लम यह है कि जब ये देखिए ये क्लाइंट का वेबसाइट का होम पेज है, तो इसमें जब मैं कुछ काम करने के बाद, जैसे आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट साइड के नीचे जब ये पब्लिश दिखा रहा है, यहाँ पे पब्लिश या अपडेट कुछ भी हो तो उसको करना पड़ता है, तब जाके ये पेज पब्लिश होता है या अपडेट होता है, सेव होता है। तो जब भी मैं यहाँ पे अपडेट या पब्लिश करने जाता हूँ तो यहाँ पे एक एरर आते हैं, ये दिख रहा है सर्वर एरर 500 एरर। तो ये दिक्कत मुझे पहले भी मैंने फेस किया। तो इसके हाल मुझे मतलब यूट्यूब से मैंने देखा कहीं पे मिलता है कि नहीं, लेकिन मुझे यूट्यूब में कहीं पे भी ये वाला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिला था। इस वजह से मैंने पहले भी दिक्कत सामना करना पड़ा मुझे। इसके बाद मैंने इसका सॉल्यूशन आज निकाल लिया और इसके लिए मुझे मेरा मेंटर ने भी हेल्प किया। मेंटर के साथ बात किया कि सर ऐसा बात है, तो मेंटर ने भी मुझे हेल्प किया और फाइनली मैंने इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया। তো যিয়ে নহওক, মই যেনেকৈ কৈ আছিলোঁ আজিৰ ৰাতিপুৱা মই এই ছাইটটো খুলিছিলোঁ। এইটো এটা মোৰ ক্লাইণ্টৰ ছাইট হয়। তো যেতিয়া ছাইটত গৈ পেলাই মই কিবা কৰিছিলোঁ, কাম কৰাৰ পিছত যেতিয়া পেজটো আপোনালোকে জানে আপডেট দিব লাগে নাইবা পাব্লিছ কৰিব লাগে, তো মই যেতিয়া পাব্লিছ বা আপডেট কৰিব গৈছিলোঁ, ইয়াতে এৰৰটো আপোনালোকে দেখা পাইছে অলৰেডি যে এৰৰটো আছিলে এনেকুৱা ছাৰ্ভাৰ এৰৰ 500 এৰৰ। তো এই প্ৰব্লেমটো মই আগতো এনেকুৱা ফেচ কৰিছিলোঁ, বাট সলিউশন পোৱা নাছিলোঁ। তাৰপিছত মই ইউটিউবত গৈ পেলাই সাৰ্চ কৰিছিলোঁ 500 এৰৰৰ, বাট এনেকুৱা সেম ৰিলেটেড ভিডিঅ' মই ইউটিউবত পোৱা নাছিলোঁ। তো তেনেকৈ মানে অলপ প্ৰব্লেম হৈছিলে মোৰ। যিয়ে নহওক সেইবিলাক প্ৰব্লেম যেনেকৈ হওক মানে সাইটটো পেজটো হয়তো ৰিক্ৰিয়েট কৰিছোঁ, কিবা কৰিছোঁ, তেনেকৈ কৰি প্ৰব্লেম শ্বৰ্ট আউট কৰিছিলোঁ। বাট ফাইনেলি যেতিয়া আজি অলৰেডি ক্লায়েণ্টে পেজটো চাইছে, ভাল লাগিছে, এতিয়া আকৌ মানে এই পেজটোক মই ৰিক্ৰিয়েট কৰিবলৈ আকৌ সময় লাগিব। এইবোৰ টেবল বনাওঁতে বহুত সময় লাগে, আপোনালোকে জানে। তো এনেকৈ মই টেবলটো অলৰেডি ফাইনেলি বনাইছিলোঁ। তাৰপিছত এনেকুৱা প্ৰব্লেম যেতিয়া মই ফেচ কৰি আছিলোঁ, তেতিয়া মই মানে নিজে ট্ৰাই কৰিছিলোঁ, বহুতবাৰ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ, বাট প্ৰব্লেম শ্বৰ্ট আউট কৰিব পৰা নাছিলোঁ। ফাইনেলি অৱশেষত মই মোৰ মেণ্টৰৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ যে এনেকুৱা প্ৰব্লেম পাই আছিলোঁ। তো মেণ্টৰে মোক যথেষ্ট আগৰ পৰা হেল্প কৰে। তো তেওঁৰ হেল্পৰ সহায়ত মই এফৰ্ট দিছিলোঁ। দিয়াৰ পিছত ফাইনেলি আজি প্ৰব্লেমটো শ্বৰ্ট আউট কৰিছোঁ। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ক'ব যে প্ৰব্লেমটো যেতিয়া শ্বৰ্ট আউট কৰিছে তেতিয়াহ'লে এতিয়াওতো এৰৰ দেখাই আছে। হয়, এৰৰ দেখাই আছে। এই এৰৰ দেখুওৱা পেজটোক মই চেঞ্জ কৰি দিলোঁ। তো এই পেজটোক মই চেঞ্জ কৰিছোঁ। কেনেকৈ কৰিছোঁ মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। তো এতিয়া যিহেতু পেজটো দেখুৱাই আছে, মই যদি দেখুৱাব যাওঁ, চাওক ছেম পেজ, এইটো সেই একেটা পেজ হয়, হোম পেজ, এইটোও হোম পেজ, বাট পেজ বেলেগ বেলেগ। যদি আপোনালোকে মোৰ ইউআৰএলত লক্ষ্য কৰে তেতিয়াহ'লে গম পাব। যেতিয়া মই এইটো পেজত আহোঁ তেতিয়া চাব ইয়াতে আছে পোষ্ট 16 এনেকৈ লিখা আছে শেষত যদি চাই, বাট ইয়াতে আছে 1024। তো পেজটো বেলেগ বেলেগ, বাট ইয়াতে চাওক, ইয়াতে যদি মই কিবা কৰিব যাওঁ, লাইক মই ইয়াতে যদি
এই হেকত যেটো এস আছে এই এসটোৰ লগত মই যদি আৰু এটা এস দি প্লাই এনেকে সেভ কৰো চাব এতিয়া সেভ হৈ আছে আপডেট হৈ আছে বাট ইয়াতে চাওক ইয়াতে যদি মই কিবা এটা দিও বা নিদিয়া কিয় যেনেকে হোক এটা সাপোজ এক্স আছে অলৰেডি এটা এক্স আছে মই যদি ইয়াতে আৰু এটা কিবা এটা দি প্লাই যদি পাবলিশ কৰিব যাও তেতিয়া চাব এই পেজটো এইটো চাওক সাৰ্ভাৰ এৰৰ 500 এৰৰ দেখুৱাই আছে তো এই প্ৰবলেমটো বহুত মানে ডাঙৰ এটা ইস্যু হয় যে সকলে ওয়ার্ডপ্রেসত ওয়েবসাইট ডেভেলপ কৰে তেওঁলোকে বুজি পায় যদি এনেকুৱা এৰৰ আহে এটা এটা মেজৰ ইস্যু হয় যেটো মানে সোনকালে সলভ কৰিব পৰা নাযায় হয়তো পেজটোক মই আকৌ নতুনকে ডিজাইন কৰিব লাগিব পেজটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব তো হেতু কৰিব গলে বহুত সময় লাগি যায় তাৰ কাৰণে মই আজি এটা মানে ইয়াৰ সলিউশন এটা পাইছো আৰু সেই সলিউশন মতে মই এইটো চাওক সেম পেজ আছে মোৰ সাইডত পেজটো সেম আছে হেতুৱে পেজ আছে বাট এতে মই প্ৰবলেম নাই এতে মই প্ৰবলেম অলৰেডি শর্ট আউট কৰি দিলো যদি মই এইবোৰ চাওক এইটো আকৌ এসটোক মই বুজাই দিলো আপডেট কৰিলো এই পেজটো মোৰ লাইভ আছে যদি আপোনালোকক মই দেখুৱাও ইয়াৰ পৰা মই এটা নতুন ভিউ পেজ কৰো এই ভিউ কৰিছো পেজটো চাওক মোৰ সাইটটো এনেকে ঠিক ঠাক আছে এখন গৈ মই এস লগাইছিলো এইটো এস আছে বাট এই পেজটো যেতিয়া মই পাবলিশ যেতিয়া আপডেট কৰিব গৈছিলো আপডেট হোৱা নাছিলে এতিয়া তো পাবলিশ দেখুৱাইছে কাৰণ এতিয়া পেজটো মই অলৰেডি ইয়াৰ পৰা মোৰ সাইডৰ পৰা গুচাই দিছো যদিও সাইডত দেখুৱাই আছে বাট কাৰ্যকৰী নহয় সাইডত তো এই প্ৰবলেমটো মই কেনেকৈ সলভ কৰিলো হেতু হে মেইন বস্তু তো প্ৰবলেমটো মই সলভ কৰাৰ কাৰণে মই মেন্টৰে মোক হেল্প কৰিছিলে মই যেটো কথা অলৰেডি কৈছো এই পেজটো কেইবাটাও মোক কৈছিলে যে এনেকে কৰিব লাগিব এলিমেন্টৰ ইনষ্টল কৰি প্লাই ৰিইনষ্টল কৰিব লাগিব এলিমেন্টৰ প্ৰো অলৰেডি ইনষ্টল কৰা আছে হেতু মই মানে আনইনষ্টল কৰিব নোৱাৰো কাৰণ যেহেতু এলিমেন্টৰ প্ৰো লাইসেন্স ভাৰ্জন আছে হেতু আনইনষ্টল কৰাৰ লগে লগে লাইসেন্সটো গুচি যাব তো তাৰ কাৰণে মই এটো এলিমেন্টৰ প্ৰো তো আনইনষ্টল কৰিব নোৱাৰো বাট ডিএক্টিভেট কৰি পেলাই আকৌ এক্টিভ কৰিব পৰা যায় তো এনেকা ইনষ্টল কৰা আনইনষ্টল এলিমেন্টৰ যেটো পেজ বিল্ডাৰ তাক আনইনষ্টল কৰি পেলাই আকৌ ইনষ্টল কৰা এলিমেন্টৰ প্ৰো ডিএক্টিভেট কৰি এক্টিভ কৰা এনেকে মানে বহুত কিটা ওয়ে কৰাৰ পিছতো প্ৰবলেমটো শর্ট আউট নহল তাৰপিছত আৰু কিছুমান কৈছিলে যে এনেকা কৰি চাব লাগিব ফাইনালি মোক যেটো আৰু এটা বস্তু কৈছিলে মই হেতু কৰাতে মোৰ প্ৰবলেমটো শর্ট আউট হৈছিলে হেতু হল এইটো চাওক পাবলিশৰ ওচৰতে আৰু এটা এনেকা আপ নেৰো আছে এই আপ নেৰো যেতিয়া আমি ক্লিক কৰো তেতিয়া এনেকুৱা সেভ ড্ৰাফট এন্ড সেভ এজ টেমপ্লেট এই দুটা বস্তু আহে তো আমি কি কৰিম সেভ এজ টেমপ্লেট ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো একো নেদেখুৱাব পাৰে মোৰ ক্ষেত্ৰত ক্লাউড টেমপ্লেট আৰু সাইট টেমপ্লেট এনেকৈ দেখুৱাই আছে একো নেদেখুৱাব পাৰে বাট মোৰ ক্ষেত্ৰত দেখুৱাই আছে আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত দেখুৱাব পাৰে নেদেখুৱাব পাৰে তো ইয়াতে জাস্ট গৈ পেলাই আপুনি যিকোনো এটা নাম তো হোম 1 2 জি দিয়ে দিয়ক এনেকৈ দিয়াৰ পিছত তলত যেটো সাইট টেমপ্লেট আছে এটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটা সেভ আহিব তো ইয়াতে সেভ কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব পেজটো আপোনাৰ এজ এ টেমপ্লেট আপোনাৰ সাইডত সেভ হৈ যাব তো পেজটো সেভ হৈ গল এটো প্ৰবলেম থকা পেজটোৱে হয় সেভ হৈ গল সেভ হোৱাৰ পিছত কি কৰিব সেভ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকে আপোনালোকৰ পেজত যাব পেজত গৈ পেলাই এইটো এইটো চাওক এনেকৈ এটা আমি এনেকৈ লওঁ ইয়াৰ পৰা প্লাস আইকন ক্লিক কৰি আমি ইয়াৰ পৰা সেকশন লওঁ আৰু ইয়াৰ লগতে চাওক ফোল্ডাৰ বুলি এটা অপচন আছে এড টেমপ্লেট কৰাৰ কাৰণে এইবিলাক তো আপোনালোকে জানে এইবিলাক এলিমেন্টৰ হয় সো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে যেটো পেজ আমি সেভ কৰিছো সেই পেজটো কোড দেখাব আমাৰ টেমপ্লেটত দেখুৱাব টেমপ্লেটত এইটো চাওক টেমপ্লেটত এইটো নামটো আছে এইটো নামটো দেখা পাই আছে এই নামটো হয়তো মই সেভ কৰিছো তেতিয়া এই নামটোতে সেভ কৰিছিলো আৰু গৈ প্লাই ব্ল্যাঙ্ক পেজত এই পেজটোক মই আকৌ ইনসার্ট কৰি দিয়াৰ পিছত যেতিয়া মই কি কৰিম যেতিয়া মই আপডেট কৰিব যাম ইয়াতে চাব এই পেজটো সাপোজ মই এইটোৱে পেজ মই কৰিছো এইটো কামে কৰিছো ইয়াতে এস দি প্লাই যেতিয়া মই আপডেট কৰিব যাম তেতিয়া কিন্তু আপডেট হৈ যাব বাট এই পেজটো কিন্তু আৰু যেটো প্ৰবলেম পেজ এইটো আৰু ঠিক নহয় এইটো ঠিক কৰিব মই পৰা নাই যদি আপোনালোকে পাৰিছে আপোনালোকে জনাব বাট মই পৰা নাই সো মই কি কৰিছো এই পেজটো সেভ কৰাৰ সময়ত এজ এ টেমপ্লেট সেভ কৰিছো কৰি প্লাই আকৌ এটা হোম নতুন পেজ লৈছো নতুন পেজ লৈ সেই পেজটোত গৈ প্লাই মই এই টেমপ্লেটটো আকৌ ইনসার্ট কৰিছো ইনসার্ট কৰাৰ পিছত মোৰ প্ৰবলেমটো সলভ হৈ গৈছে তো এতিয়া ক'ব যে হোম পেজটো তো গুচি গল তেতিয়া তো আপোনাৰ সাইডত হোম পেজটো আৰু নেদেখাব হয় হোম পেজটো গুচি যাব হোম পেজটো নেদেখায় তাৰ কাৰণে আপোনালোকে জানে কি কৰিব লাগে আমি সেটিংছত গৈ পেলাই আমি কি কৰিব লাগে
সেটিংছত গৈ আমি যেটো কাম কৰিব লাগে সেই কামটো আমি কৰিব লাগিব। সেইটো হ'ল ৰিডিঙত ক্লিক কৰি ৰিডিঙত গৈ পেলাই এইটো ইয়াৰ পৰা হোম পেজটো গুচি যাব। যেতিয়া আমি পেজটো ট্ৰাষ্ট কৰি দিম, যেতিয়া প্ৰব্লেম ট্ৰাষ্ট কৰি দিম, হোম পেজটো ট্ৰাষ্ট কৰি দিম, ট্ৰাষ্ট কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই পেজটো ইয়াৰ পৰা গুচি যাব। যেটো আমি এজ এ টেমপ্লেট এগেইন হোম পেজ এটা বনালো, হোম পেজ বনাই আকৌ কি কৰিলো, এই পেজ যেতিয়া টেমপ্লেটটোক আমি ইনসার্ট কৰিলো, ইনসার্ট কৰাৰ পিছত আমি ইয়াতে আহি আকৌ ইয়াক হোম পেজ কৰি দিম। হোম পেজ কৰি দিয়াৰ পিছত আমাৰ সাইডত এগেইন সেম পেজটো শো কৰিব। সো এই প্ৰবলেমটো হয়তো আপোনালোকে ফেস কৰিছে, বাট প্ৰবলেম এতিয়া আপোনালোকে সলভ কৰিব পাৰিছে নে নাজানো। এটো সম্পূৰ্ণ এতিয়ালৈকে সাইটটো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, জাস্ট কাম স্টার্ট কৰা হৈছে। অনলি হেডাৰ সেকশন, হেডাৰ সেকশন আৰু এটা সেকশনত কাম কৰিছো, অনলি বডি সেকশনত, বাকি বহুত কাম বাকি আছে। তো এই পেজটোক চাই মানে একো ভাবিব নালাগে যে ভাল হোৱা নাই এনেকুৱা তেনেকুৱা, সেইবোৰ আপোনালোকে কমেন্ট কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। বাট যেটো প্ৰবলেম শর্ট আউট হৈছে, সেই প্ৰবলেমটো যদি আপোনালোকে ফেস কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আশা কৰো এই পদ্ধতি যদি আপোনালোকে অৱলম্বন কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ প্ৰবলেমটো শর্ট আউট হৈ যাব। तो फ्रेंड्स, जो आसाम के बाहर से जिन लोग देख रहे हैं, मतलब जिन लोगों को अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं, तो जैसे कि मैंने अभी तो असामीज में बोला था कि ये पेज मुझे सुबह मैंने जब ऑन किया तो मुझे ये अपडेट नहीं हो रहा था। जब भी मैंने अपडेट करने जा रहा था तो मुझे ये एरर दिखा रहा था, सर्वर एरर 500 एरर। तो जैसे मैंने अभी दिखाया कि इसको मैंने क्या किया, फिर एलिमेंटर को मैंने अनइंस्टॉल किया, फिर इंस्टॉल किया, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ। एलिमेंटर प्रो को मैंने डीएक्टिवेट करके एक्टिव किया, फिर भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ। तो ऐसे और भी कुछ हुए, मुझे बोला था मेरे मेंटर ने। तो फाइनली उन्होंने जो बोला था कि आप पेज को ऐसे एज ए टेम्पलेट सेव करके, एज ए टेम्पलेट सेव करके, इसको सेव करके ऐसे सेव करो, फिर साइड नेम देके, यहाँ पे एक नेम देके, मैंने जैसे क्लाइंट का नाम देके, वो पेज आप लोगों ने देखा होगा, मैंने नाम देके फिर इसको सेव किया। तो करने के बाद मैंने इसको क्या किया, होम पेज को ट्रस्ट कर दिया, मतलब डिलीट तो नहीं किया, ट्रस्ट किया था। ट्रस्ट करने के बाद वो मेरे पेज सेक्शन से वो पेज हट गया था। फिर मैंने एक होम पेज लिया, होम पेज लेकर फिर मैंने वहाँ पे क्या किया, जो मैंने टेम्पलेट एज ए टेम्पलेट होम पेज को सेव किया था, उसको मैंने फोल्डर में जाके, जैसे मैंने अभी दिखाया था, फोल्डर में जाके उसको क्या किया, ऐसे फोल्डर में जाके वो पेज को मैंने, ये वाला जो नाम दिख रहा है, ये शायद यही, हाँ यही पेज है, तो इसको मैंने इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद मेरे होम पेज में सेम पेज आ गया। फिर मैंने क्या किया, फिर ये सेटिंग में जाके, रीडिंग सेटिंग में आके, जबकि यहाँ से होम पेज हट जाता है तो वो पेज हमें दिखा नहीं रहा है, दिखाता नहीं है। जब मैंने पेज को, होम पेज को हमने रिफ्रेश किया तो मुझे यहाँ पे ब्लैंक दिखा रहा था। तो मैंने क्या किया, ये रीडिंग सेटिंग में जाके इसको स्टैटिक पेज होम लगा के फिर सेव सेंस किया। उसके बाद अब दिख रहा है फाइनली ये है, और अभी ये मेरा जो एडिटेबल पेज है, ये अभी मेरा काम भी कर रहा है, मतलब सेव भी हो रहा है। मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो मुझे वो वाला पहले वाला इश्यू अभी नहीं आ रहा है। देखिए अभी ये सेव भी हो रहा है, अभी ये सेव हो रहा है। तो इतना ही था। मैंने ये प्रॉब्लम, जबकि मैंने बहुत दिन से पहले भी मुझे ये प्रॉब्लम आया था, तो उस टाइम मैंने इसका बहुत मुझे दिक्कत आया था, प्रॉब्लम आया था, मैंने कर नहीं पाया था। फाइनली आज मेरे मेंटर ने मुझे हेल्प किया, तो उसके बदौलत मेरा प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गया। अगर आप लोग को भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है किसी को भी, तो आप लोग 500 एरर जबकि अपडेट करने में आता है, तो ये मैंने सोचा था कि ये शायद सर्वर का इशू है, मतलब जो भी है, तो वो हो नहीं रहा था। लेकिन फाइनली इसका मुझे सोल्यूशन मिल गया। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि ये सारा ऐसा प्रॉब्लम आता रहता है। बहुत सारे डेवलपर है जिन लोग काम करते हैं वर्डप्रेस में, तो उन लोगों को भी आता ही होगा। तो मैंने सोचा कि ये प्रॉब्लम जो है मैंने शॉर्ट आउट कर लिया, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो अगर जितना मैंने इन्फॉर्मेशन दिया, अगर आप लोग का काम का है, तो आप लोग का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना, और कमेंट में बताना कि आप लोग का भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है क्या। अगर हो रहा है तो शॉर्ट आउट हो रहा है कि नहीं, आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर दूसरा भी कोई हाल है ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करने का, तो वो भी आप लोग कमेंट में बताना ज़रूर। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे दूसरा, और कोई प्रॉब्लम अगर ऐसा आता है तो वो भी हम लोग शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, और मिलेंगे फिर दूसरे वीडियो में। आज के लिए इतना।